Next mga mami, this one, Sunday Rampa. Okay, very Zara. Ruffled siya sa ilalim, as you can see. May ruffles din siya sa side. Very Zara ang fabric, may bewang. Straps is adjustable, mahaba po. Mahaba. $26.28. $26.28. Hood spaghetti, 150 pesos. Pero, Ma'am Cecile, yours na po. $26.28 spaghetti. 150 pesos. 26 to 28. Next mga mami, color cream. Prinsesa ka lang. Nasa pa ako to. Okay, this one in color cream mga mami. Sleeves is with garter. May ganun detail siya ha. Okay, yung waist niya mga mami adjustable. Magkabilang side. Plus, this one has layers too. Double lining. Ganda. Kulay beige. Kulay beige ka. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Hood beige. Cream ata to. 150 pesos. Spaghetti, Paula. Yours na, Pau. Next, mga mami. This one, very summer, pero Sunday na lang tayo. Tapos na ang summer. Ganda ng tela. Okay, it's also maroon red, mga mami. Adjustable yung shoulder details niya. There. You can adjust, 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 adjust. Okay, working button, sleeveless mga mami. Garter ang bewang, walang bulsa. Ang ganda nito mga mami. Sunday dress. Sunday dress. 28, 30, 32. Medium to large. Okay, 28, 30, 32. Medium to large. Code Fresco. Fresco. Hamley, Borge. Yours na po. $28, 32, Fresco, 150 pesos. Maroon red siya. Maroon red. Next mga mami, this one, it's another beige dress. Ito very social lang atake. Plain lang siya. Malaki entrada ng kilikili mga mami. May bewang, wala nang ibang ganap. Tali lang sa likod. Maganda to pag suot. Simple, social. Simple, social. 30, 32 large. Simple. 30, 32 large. Simple, 150 pesos. Fresco, Ma'am Priscilla, Lagma, yours na po. This one, simple, 30, 32 large. Medium, pwede yan. Pasok sa banga. Next, mga mami. This one, it's a smacking princess dress. Smack to, ha. All is garterized, mga mami. Even the sleeves is garterized. Garter, garter, garter. Layer dress, mga mami. May layer siya. Malambot lang to, te. Malambot. Size large 32. XL 34, 36. Code garter. Code garter. 150 pesos. Large size 32 pwede. XL 34, 36. Garter. 150 pesos. Smack yan mga mami ah. Hanggang bewang. Buong torso mo smack. Ma'am Alma Bala, yours na po. Next mga mami, this one, another barong. Hindi ito kahabaan mga mami. Maigsi ng konti sa suot ko. Barong to. Okay, sorry, gusot, plansyahin nyo na lang. Pero nalaban na to mga mami. Okay, it's a Cleopatra style. Naka-embroid yung kanyang
details. Double lining ruffled sa ilalim. Okay? Very pang ninang pero social ka. Ganon. Ninang na social. Large 32, XL 34. Good. Flower. Large 32, XL 34. Good is flower. 150 pesos. Flower. Barong to mga mami ah. Very pang formal. Flower. Cleopatra. Ma'am Nera, thank you. Ma'am Lay, Borhe, yours na po.